naam. Donc o la n'an ye jihadu historique fɔ je pense an bɛna différents types de jihad. N'i ye jihadu yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔnnibagaw bɛ mun de fɔ jihadu yɛrɛ kan. A fɔlɔ 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 jihadu ye bɛ tila ka taa tilan yɔrɔ 4. A fɔlɔ fɔlɔ u b'a fɔ ko jihadu nafs, o de ye i yɛrɛ bakun ni kɛlɛli. Filanan jihadu shaitan, o ye ka shaitani yɛrɛ kɛlɛ. Sabanan jihadul kufar, o ye ka kafiru kɛlɛ. Naaninan jihadu al munafiqin, donc o ye ka munafiqu kɛlɛ. Ustaz Abdulatif, dɔnnibagaw ye nin tilayɔrɔ 4 de di. An bɛ segin a kan adamaden yɛrɛ ninkun ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ nin na, i yɛrɛ nin combattre ton âme, o ye jihadu dɔ ye. Combattre le shaitan, o ye jihadu dɔ ye. Donc combattre les mécréants, o y'a dɔ ye. Ale ni combattre munafiku ani munafiku k'olu fɛnɛ kɛlɛ. Donc ni jihadu ye jihadu 4 ye. Mais n'a ye ni jihadu kelen-kelen fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ta, jihadu nafsi n'o de ye ni yɛrɛbakun kɛlɛli ye Ustaz Abdulatif, i bɛna sɔrɔ o fɛnɛ bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 4. Jihadu nafs, mɔgɔ yɛrɛ ni i kan ka kɛlɛ cogo jumɛn na? A fɔlɔ fɔlɔ i kan ka nin kɛlɛ ala ta'allumul huda wa dinil haq. Adamaden i kan k'i nin kɛlɛ ka nin don kanda sira kan, ale ni diinɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ 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 ye, ka nin bila o sira kan. O de ye jihadu yɛrɛ fɔlɔ ye. Parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ kɛlɛ, e bɛ taa fɔ mɔgɔ ma ko na don diinɛ na, o k'a sɔrɔ e bɛ diinɛ min fɔ, i b'a diinɛ i b'a dɔn wa? A dɔnniya b'i bolo wa? Est-ce que e yɛrɛ bɛ sira min kan, sira in ye sira ɲuman ye wa? O de la ko i ka nin kɛlɛ ala ta'allumul huda wa dinil haq. O ye jihadu fɔlɔ ye. Jihadu filanan, o de i ka nin kɛlɛ ala amalu bihi ba'da ilmihi. Ni kelen kɔ ka diinɛ dɔn, i kelen ka kanda sira ta, i ka nin kɛlɛ nin ka se ka baara kɛ ni o kanda sira tali ye. Misaliya ye jumɛn ye? E donna silamɛya la. N'i ye silamɛya ta k'a lajɛ, silamɛya ye fɛnba de ye. An b'a fɔ ko un ensemble. Seli b'a la, sun b'a la, hiji b'a la, jaga b'a la, ainsi de suite. O ye jɔsenbaw ye. Donc i mana o kiri fɛn fɛn dɔn silamɛya kɔnɔ, i ka kan k'i jija ni k'a koron k'a don da fɛ Ustaz Abdulatif. Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni silamɛ dɔn a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah, mais a tɛ sɔn sun ma, a ni ma kɛlɛ. A tɛ sɔn seli ma wagati la, a ni ma kɛlɛ. Silamɛya kɛlen don ka tana minnu fɔ, a tɛ sɔn k'olu dabila, hali bi a ma s'a nin na. An dun b'a lamɛn silamɛw yɛrɛ dɔw da, u b'a fɔ ko seli t'a ye. O fɛnɛ ye kuma wɛrɛ ye Ustaz Abdulatif. N'an donn'o kɔnɔ, peut-être n'Ala ye wagati kalifa n na, an bɛna na kuma seli kan, seli yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye, peut-être an bɛna kɛ thème dɔ inchallah. Donc sabanan ye min ye a da'watu ilayhi wa ta'alimihi man la ya'lamuhu. I ka mun de kɛ sisan? I ka maa wele ka na diinɛ in dɔnni ma, maa min tɛ diinɛ dɔn. Ka baraka k'o ye. 4nan, o de ye asaburu ala mashaqi da'wa ila Allahi wa adha al-khalq. Wa adha al-khalq. Nin de y'a gɛlɛmaba ye. Ustaz Abdulatif, e filɛ i ka plateau sanfɛ, n'i ka numéro bilala télé in sanfɛ sisan, ni mɔgɔw y'a ye, dɔ b'i ka numéro ta, a b'i wele, a b'i ba neni. Dɔ b'i wele, a b'i fa neni. Dɔ b'i wele, a b'i neni. O neni min bɛ ka k'i fɛ dɛ, ka sabali k'o ku, parce que i bɛ Ala ka sira de la. O ye kelen ye. N'i bɛ ka Ala ka sira fɛnɛ kɛ, Ustaz, gɛlɛyaw b'i sɔrɔ, parce que mɔgɔw bɛ se ka ba i la. Parce que tuma dɔ la i bɛna i ka affaire dɔ de bila ka Ala ka kuma fɔ. Tuma dɔ la i bɛna ban wari dɔ de la, i bɛna ban avantage dɔ de la, sabu e bɛ ka Ala de ɲini. Donc o gɛlɛya min n'i b'a sɔrɔ, il faut k'i ka sabali o gɛlɛya in kan Abdulatif. Yara mɔgɔ caman bɛ yen nɔ, an ka diɲɛ laban na sisan, an bɛɛ kɛra businessmaniw ye, an bɛ diinɛ na, mais an yɛrɛ b'a dɔn an ni Ala cɛ,
nin tɛ sababa ye mais business de don an bɛ taa an b'a kɛ parce que on veut avoir de l'argent. I b'a sɔrɔ anw minnu bɛ ka wajulu kɛ i b'a sɔrɔ garisɛgɛ ɲuman t'an bolo peut-être ko ka gɛlɛya mais qu'est-ce qu'on fait ala ye o gɛlɛya min da an kan an tɛ se ka sabali o gɛlɛya kan an bɛ mun de kɛ an bɛ bɔ sira surumani fɛ ka boli ala ka gɛlɛya ɲɛ i y'a faamu ka sɔrɔ ka na lafiya nɔfɛ f'i ka sabali de dɛ f'i ka sabali o de kosɔn dɔnnibagaw b'a fɔ maa maa bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ de wele ka taa Alahu subahanahu wa taala ka sira ma i bɛ sɛgɛn dɛ an filɛ nin plateforme sanfɛ n'o ye Jabir TV ye n'i kun ye nin kɛ plateforme dɔ ye min misiki film fɛn kuntanw de bɛ bɔ a la sab'a sɔrɔ bi an sigilen bi b'an ka studio kɔnɔ sab'a sɔrɔ bi an ye sponsor sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sab'a sɔrɔ an bɛ wele fan bɛɛ fɛ Jabir TV a ye n'an ka balani so transmis mais a ko non an t'o kɛ objectif dɔ de b'an bolo o de ye min diinɛ ni adamadenya bɛ se ka taa ni sira min an b'o ta wa o sɛgɛn aw bɛ mɛn nin tirikitɔrɔkɔ in na fɔlɔ f'aw ka sɔn ne ma parce que aw fana bɛ ka ala de wele mais n'aw sɔnna ka sabali ka nin degun kun fo ala k'a yira maaw la k'a fɔ aw ye sabalibaw ye i b'a ye o don ni ala bɛna a ka degun ta ka bɔ yen ka dɛlɛli k'aw ye aw hakili tɛ fɛn min na aw b'a sɔrɔ mais n'aw giringirinna dɔrɔn jihadu nafsi aw b'a jɛ donc n'i ye jihadu nafsi ye dɔrɔn jihadu nafsi kelen pewu Ustaz Abdulatif tilayɔrɔ 4 o y'o ye n'an bɔr'o la an bɛ taa jihadu shaitan e bɛ sitanɛ kɛlɛ cogo di sitanɛ bɛ kɛlɛ ni jumɛn ye sitanɛ bɛ wasuwasu min kɛ adamaden dusukun na a n'a bɛ sigasiga min bila adamaden dusukun na i ka limaniya la Ustaz f'i ka wuli k'o de kɛlɛ o de tɛ ko nɔgɔ ye e sigilen sisan an filɛ nin ye kuma min fɔ sisan se k'a fɔ a fɔra ko ni mɔgɔ min selila ala ko wasta'inu bis-sabri was-salat k'an ka dɛmɛ ɲini kɛ ni seli ani sabali ye ne dun nin ne san joli ye ne bɛ mobili de nɔfɛ n bɛ dugu tilamɛ fɛ seli la sanga ni wagati n ten tɛ da yɛrɛ 3 heures n bɛ wuli fo 4 heures n bɛ ka ala wele ala ka se ka mobili jan ça fait 3-5 ans ma mobili sɔrɔ sisan ne bɛna a b'o don dusukun na mais est-ce que seli est-ce que c'est la solution est-ce que ne tɛ seli in bila an ka taa ɲɛɲini cogo wɛrɛ la a bɛ ka siga don i dusukun na wa i ka limaniya in fana a bɛ ka limaniya in lamaga donc il faut que tu sois fort k'a fɔ madame Allahu subhanahu wa taala de y'a fɔ ne ye ko ne ka dɛmɛ ɲini ale fɛ ni sali ye ani sabali ye jumɛn ye n bɛ ka baara min kɛ n ka muɲu n ka sabali n ka jaabi nali kɔnɔ ala de y'o layiru ta ne ye a bɛ na bon tant que i ma se ka nin yɔrɔnin kɛlɛ i b'a b'i dévier o de la i b'a ye Ustaz Abdulatif an balima caman bɛ yen an bɛ dawa daminɛ n'an ye dawa daminɛ san 1 san 2 san 3 ne bɛ ka ala wele n bɛ taa wajulu kɛ misiriw la n bɛ kutubaw kɛ mɔgɔ tɛ fini di yan mɔgɔ tɛ wari di yan n ka moto mana tiɲɛ n bɛ moto kolon de kan i b'a ye sitanɛ bɛ a bɛ nin wasuwasu de bila dusukun na par contre karisa dun filɛ nin ale y'a ta daminɛ sisan nin filɛ a bolo karisa filɛ nin filɛ a bolo i b'a sɔrɔ a ka objectif tɛ kelen ye dɛ e y'a kɛ ala min kama ala y'i dɛmɛ mais ale y'a kɛ min kama e b'o dɔn wa donc sitanɛ bɛ na sisan a bɛ kow masiri i ɲɛkɔrɔ pour que a bɛ se k'i ka limaniya lamaga ka siga don i dusukun na i ka se ka baara in bila. mais Ustaz b'a fɛ ka min dɔn est-ce que duwawu dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka adamaden dɛmɛ ka kisi ni sitanɛ ka nin yɔrɔ in wasuwasu ye sitanɛ ka nin wasuwasu in ye jagoya sitanɛ bɛ nin wasuwasu in kɛ min bɛ adamaden kisi nin ma dɔrɔn o ye fɛn 2 ye kuma o kuma ni nin fɛn sugu nana i dusukun na i ka to ka a'uzu billahi minash shaitani rajim i ka to ka i ka limaniya kura i n'a fɔ ala kira fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi dhikri la ilaha illallah o ka to ka k'i dala gɛsɛ la ilaha illallah i ka to k'o fɔ i dusukun na ka caya a chaque fois ni nin fɛn sugu ninnu bɛna i dusukun na ani i ka sabati diinɛ in kan i ka sabati i ka jɔ fɛn min ka jugu sitanɛ ma Abdulatif o ye jɔli de n'a y'i yuguyugu cogo o cogo a mana sɔrɔ i jɔlen don n'a y'i yuguyugu cogo o cogo n'a nana sɔrɔ i jɔlen don finalement a b'i ye k'i to yen
mais ale tɛ se ka i dɛsɛ i la fo ka n'a sɔrɔ i ka limaniya in sigilen don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de kan alal yaqin mais n'a ma sigi yakini kan n'a ye yugu dɔrɔn i bɛ taa awɔ n'a ye yugu dɔrɔn i bɛ taa i ma la ala bɛ mɔgɔ dɔw mankutu kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ o bɛ ala bato fila de kan ni a ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ nisɔndiya a bɛ hɛrɛ in minɛ mais ni kojugu dɔ y'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ bɔ ala ko la a bɛ segin a kɔfɛ a b'a fɔ bɔn an donna silamɛya la de an ka se ka fɛn sɔrɔ mais n'an tɛ fɛn sɔrɔ an tɛ bɔ ala k'a sutura donc o y'o ye donc a filanan i ka se ka fɛn ɲɔni sitanɛ bɛ se ka décision jugu min ni sitanɛ b'a bila adamaden dusukun na ale ni désir n'an b'a fɔ nege shahawat c'est Abdulatif adamaden fɛn fɛn n'ala y'a dan nege b'a la o différence de b'an ni mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ adamaden ni jinɛ nege de b'an bɛɛ lajɛlen na o nege ye jumɛn ye a ka da jɛnɛya ye nege de ye dulɔmi ye nege ye suyɛni ye nege ye mɔgɔkɔrɔfɔ ye nege ye cigarette dɔrɔgu ainsi de suite ninnu bɛɛ lajɛlen ye nege ye ka to ka bɔ ka taa dɔnkɛyɔrɔ la ka dɔn kɛ nin bɛɛ ye nege de ye nin ye nege de ye ani décision jugu min ni adamaden bɛ to k'a ta kuma dɔ la non balima nin ne nin kɔrɔkɛ fo lahara tɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye non ne ba de ye nin kɛ ne na n ti k'a fɛ fo ka diɲɛ wuli ne fa ni n ba kɛrɛ la donc ne tɛ tugu n fa kɔ bilen parce que ou bien ne fa ye n ba bugɔ ou bien ne ba ye n fa neni donc i b'a fɔ non ne tigɛra mama la ne tɛ kuma c'est à dire n y'a bɔ n ka vie la qadarallah o décision jugu minnu bɛ yen nɔ dɛ sitanɛ bɛ min don i dusukun na il faut que i ka se ka o sitanɛ i k'i kɛlɛ de kɛ ka se k'olu kɛlɛ donc sitanɛ bɛ kɛlɛ ni nin de i y'a faamu bon o kɛlɛli fɛnɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn caman d'a ma n ye min f'i ɲɛna i b'a ye adamaden i ka to ka azikaruw kɛ azikaruw min kɛ sɔgɔma ni wula i k'olu kɛ i bɔtɔ i ka so kɔnɔ n'i dontɔ i datɔ i ka dumuni kɛtɔ fini dontɔ i dontɔ ɲɛgɛn na i bɔtɔ ɲɛgɛn na i tisotɔ n'i dara i bɛ da waati min ka sunɔgɔ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la ainsi de suite seliji tali kɔfɛ i bɛ dugawu minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan o sa se ka kɛ lumière ye ka se ka na sigi i dusukun na min b'a to i bɛ se ka nin baara fila i bɛ se ka nin kɛlɛ. an ka maa caman bolo dɛ ne kɔni k'u ma ko nin dɔn kɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ walima ka kɛ tan nɔ o de b'a la mais ne kɔni ko bɔn nin dɔn n'i y'a kala i bɛ wari sɔrɔ o b'u ma don ala k'an sutura donc a bɛ taa jihadu sabanan na o ye kafiriw ka jihadu ani munafikiw ka jihadu donc an y'o fara ɲɔgɔn kan saba ni naaninan an k'a daminɛ kafiriw ka jihadu la jihadul kuffar ale fɛnɛ bɔ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ tan jihadul kuffar wal munafikin o ye naani ye fɔlɔfɔlɔ dusukun i b'olu kɛlɛ ni dusukun ye an bɛ tila ka na i b'u kɛlɛ ni nɛn ye i bɛ tila k'u kɛlɛ i bɛ se k'u kɛlɛ ni wari ye i bɛ se k'u kɛlɛ ni nin yɛrɛ ye o tɛ naani dafalen yan o la sisan pour que i ka lafiya jihadul kuffar an b'o bɔ a la kafiriw bɛ kɛlɛ ni jumɛn ye ni bolo ye mais o sadu kuma jumɛn kafiri bɛ kɛlɛ est-ce que parce que karisa ye kafiri ye dɔrɔn n b'a faga karisa ye kafiri ye dɔrɔn n b'a gɛn ka bɔ an ka dugu la karisa ye kafiri ye dɔrɔn ani hɛrɛ man kan non tant que ni kafiri mana i kɛlɛ a kɛlɛli a ti bɛn i ma usaz k'a fɔ de k'i bɛ taa bamuru ta ka kafiri kɛlɛ k'a sɔrɔ a ma kɛlɛ ta k'i sɛgɛrɛ ayi sariya la o tɛ bɛn dɛ ayi maa ni kafiri bɛ sigi kɛ mɔgɔ ni kafiri bɛ sigi kɛ m'a f'i ye wa ala kira sallallahu alaihi wasallam a taalen Medina ani jɔn fɔlɔ ye sigi kɛ ani yahudiyaw nasaraw ani kafiriw mais a y'u kɛlɛ ya yara a ma girin k'u kɛlɛ mais a y'u kɛlɛ kuma jumɛn tuma min u y'a kɛlɛ la a y'u kɛlɛ n'u kuma s'a ma a kun tɛ s'u ma donc o la i bɛ n'a ye ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam usada fo k'a fɔ hali bi mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min baara kɛ mɔgɔ minnu ye spécialiste ye n'an b'a fɔ ko taribiya domaine na éducation mɔgɔ minnu ye spécialiste ye sociologie la mɔgɔ minnu ye spécialiste ye psychologie la
ni saba c'est-à-dire adamadenya yɛrɛ dɔɔni mɔgɔ minnu y'a dɔn u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka alakira ni hadisa in fɔ nin wagati in na nin sera ka kɛ cogo di a ye dɔn cogo di hadisa belebele an bɛɛ bɛ hadisa in durusi mɛ an t'a hadisa an t'a nafa dɔn a ko di a ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Adamaden ko n'i ye ko dɔ ye ko min ma bɛn k'i bolo kɛ k'a kɛlɛ bolo ye jumɛn de ye la force c'est-à-dire que il faut déployer tous les moyens pour que ka se k'a bali n'i bɛ se ka a tigilamɔgɔ minɛ k'a bɔ a la i b'a bɔ a la n'i bɛ se ka fanga dɔ de wuli ka n'a nɔfɛ min bɛ se k'a bɔ a la i b'a bɔ a la min bɛ se ala dɔ d'i ma jeunes nan'u sigi aw ka carré kɔnɔ u bɛ ka dɔrɔgu ta a yɛrɛ ɲɛ u bɛ ka fɛn kuntanw min e y'u ye kojugu de don sariya ko k'i k'a yɛlɛma n'i bolo ye ok fanga dun t'e la ka maga ninnu na i bɛ jumɛn kɛ fanga min bɛ yen n'o bɛ se ka u bɔ a la i b'o de wele k'o bɔ a la mais o la sariyatigiw ye pédagogie dɔ di ko alakira ye nin fɛn saba in fɔ ko mais i b'a daminɛ ni fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ye o ye kuma de ye aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ o aya in fɛnɛ bɛ o kuma in sabati o de ye jumɛn udu ila sabili rabbika bil hikma wal mawizati hasana aya in ni kuma in de bɛ dɔnnibagaw ye nin aya in de ta k'u bazuw kan ka sɔrɔ ka walanda bɔ nin kɔnɔ k'a fɔ k'i k'a daminɛ ni kuma ye o ye kelen filanan alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kuma min ala y'a cɛ a daminɛ ni kuma de wa anzir ashiratakal aqrabin a y'a daminɛ ka kuma a ye kuma de kɛ fɔlɔ yani fanga ka se ka na donc ko ko n'i bɛ fɛ k'a dilan usaz i bɛ kuma de kɛ fɔlɔ wa kuma bɛɛ tɛ dɛ kuma ɲuman kuma min n'i y'a fɔ adamaden a b'a ni minɛ kuma min i t'a tigilamɔgɔ dɔgɔya kuma min i b'a ka a jɔ a tigi la k'a fɔ i bɛ ka min kɛ nin man ɲi a b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye tiɲɛ de fɔ a tɛ digi a la n ye min f'i ɲɛna e nana denmisɛnninw sɔrɔ o bɛ ka fɛn min e sina ka na dɔrɔn k'a fɔ kanu neni mais finalement u b'a fɔ ko mais mun de kɛra mais n'i nana n'i ko bon an ce karisa bon ne tun b'a ɲini aw fɛ n'a sɔrɔ aw tun bɛ se ka bouger ka bɔ yan parce que aw bɛ ka fɛn min yan kasa bɛ ka an tɔɔrɔ sigida la u b'a fɔ a ye yafa ma u b'u ka minɛnw ta ka taa awɔ mais n'i nana ni kɛlɛ ye u b'i kunbɛn ni kɛlɛ ye bon n'i y'a kuma fɔ ni kuma ma se ka fɛn min ɲɛ kuma min fanga bɛ sɔrɔ ka employer o la ni kuma e ka kuma tɛ se ka fɛn min dilan fanga t'i bolo k'a kɛlɛ k'i bɛ mun kɛ i dusukun i b'a kɔ n'o de o ye dan ye misali ala min misala dɔ d'i ma bi n'i ye silamɛw ta k'u lajɛ diɲɛ jamana dɔw la Palestine précisément min bɛ ka kɛ Palestinienw na silamɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mais se tɛ silamɛ foyi ye k'an bɛ se ka taa Palestinienw bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ ka fɛn fila de utiliser an da an'an dusukun parce que fanga t'an na bon est ce que fanga t'an na o kɔrɔ ye k'an k'an daminɛ k'a ye k'a bɛ ka kɛ k'an tɛ kuma wa non nɛn dira an ma o de kosɔn silamɛya bɛ kuma de privilégier ka tɛmɛ force yɛrɛ employeli kan kuma de bɛ na fɔlɔ ni kuma ma nafa ɲɛ kuma min na force bɛ sɔrɔ ka utiliser bon kuma dɔw la force ani fanga si tɛ utiliser mais i b'a ko to yen i b'a kɔ i dusukun na donc nin ye adamaden maracogo saba de ye nin usaz maa dɔw bɛ yen olu bɛ bilasira ni kuma ye n'i ye kuma fu i b'olu ladi ni kuma kan olu bɛ sɔn mais maa dɔw bɛ yen olu farilamaw de don ni m'u wala u tɛ sɔn mais maa dɔw bɛ yen aussi n'i y'u su o bɛ ka ko min kɛ a man di ye k'a jira i dusukun na k'a man di ye mais i tɛ kuma i tɛ foyi kɛ o de b'olu fana faga donc alakira sallallahu alaihi wasallam a ka nin hadisa in minnu bɛ pédagogie sociologie psychologie u ye walanda min saba ka bɔ nin kɔnɔ o ye adamaden qualité saba min bɛ adamaden na diɲɛ kɔnɔ dancogo la an b'a bɛɛ sɔrɔ nin kɔnɔ falimɔgɔ musalahamɔgɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ i b'a su de k'a to yen k'a bɔ i ka vie la aw yɛrɛ ko ten ko k'a bɔ i ka vie la donc n'i y'a bɔ i ka vie la a bɛna hakili sɔrɔ a bɛ segin ka na donc ni o ye ni jihadu ye maintenant a ko kafiru
n y'a f'i ye ko bɛ jihadu ni bolo de an y'o fɔ mais munafiki bɛ jihadu ni lisan de da nɛ e m'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam kuma min ala ko a ma ko jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim kafiru kɛla ni munafiku mais munafiku kana maga y'u bolo dɛ kana magaya ja il faut être dur avec eux o dur ni aya wɛrɛ b'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko kuma gɛlɛman f'u ye kuma gɛlɛman f'u ye kuma kɔrɔma donc alakira ye munafiku ninnu ménager ten c'est des musulmans en réalité u bɛ seli u bɛ sun n'u bɛ seli u bɛ sun an tɛ k'a fɔ ko kafiru don donc kafira kiti tɛ boli u kan mais alakira kun bɛ kuma de f'u ma n'a ye kuma fɔ u b'a dɔn k'a fɔ a kan bɛ anw de ma kuma bɛɛ a b'a dɛn ka kuma giriman dɔ fili u kan ka kuma giriman dɔ fili u kan donc munafigiw tun b'a dɔn alakira y'a dɔn anw ye munafigiw ye mais a t'u ta u tɔgɔ ma i y'a ye donc munafigi bɛ kɛlɛ ten n'i y'a dɔn ko mɔgɔ ye hypocrite an yɛrɛ ko hypocrite ni mɔgɔ kɛra hypocrite ye hypocrite bɛ kɛlɛ ni kuma de ye ka to ka a tere bamananw b'a fɔ ko k'a tere don a tulo la a tɛ fɛ ka fɛn min mɛn ni manda ye i bɛ to k'o de fɔ a ye donc a b'a dɔn k'a fɔ i y'a dɔn k'ale ye nin ye mais i t'a ta tɔgɔ ma i b'a fɔ ten voilà donc olu bɛ kɛlɛ o cogo de la bon usaz fɛn jihadu an ye malu fɔ yɛrɛ an ye kalbu fɔra lisanu fɔra mais jihadul mal usaz an bɛ contexte min na diɲɛ kɔnɔ bi an b'a fɔ alhamdulilayi wari bɛ silamɛw bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wari bɛ silamɛw bolo dɛ n'i ye diɲɛ dugu ta dugu waritigiw silamɛ jamanaw don n'i nana an ka jamana in kɔnɔ yan bi Mali la bi an b'a fɔ alhamdulilayi silamɛ waritigiw ka ca dɛ ok maintenant anw dun ka jamana in ka kafiriya barika bɛ ka bonya an ka jamana in ka munafigiya bɛ yen maintenant o bɛ kɛlɛ cogo di a bɛ moyen financier de utiliser pour que ka se ka mɔgɔw bɔ kafiriya kɔnɔna na n bɛ misaliya dɔ d'i ma maa minnu tɛ seli u tɛ ala ko yɛrɛ la an bɛ t'olu nɔfɛ de ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ par exemple n'an ye baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ ni an bɛ fɛ ka mɔgɔ 100 ta baara la qu'est-ce qu'on fait an bɛ mɔgɔ 80 kɛ silamɛ ye ka mɔgɔ 20 kɛ kafiri ye kelen an ka kalanyɔrɔw la an bɛ taa n'an bɛ fɛ ka denmisɛnninw ta an bɛ silamɛdenw ta an bɛ kafiridenw ta an bɛ par exemple an ka fɔ ni école bɛna taa sisan comment an bɛ se ka ninnu sama ka na diinɛ ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen a fa banna diinɛ na parce que moyen t'a bolo a b'olu ɲini k'o dɔn n'a y'u ɲini k'o dɔn a bɛ mun kɛ a b'u ka san école bɛɛ lajɛlen ta en charge u ka fourniture scolaire a b'a bɛɛ ta en charge ka tenue min bɛ san a b'a ta en charge a bɛ tila k'u somɔgɔw yɔrɔ ɲini ka na u ma ka tila ka donbolo k'u ye o de ye ko in yɛrɛ jubaju ye nin de o de ye jihadul mali ye o jihadul mali in o b'a to hali n'a sɔrɔ juguya dɔ tun bɛ a tigilamɔgɔ kunna ka ɲɛsin ma a b'a dabila walama misaliya wɛrɛ n'aw ka jaga bɔ sigida la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn dɔn wa so dɔ filɛ nin y'i kɛrɛfɛ kafiriw de don u tɛ seli yɛrɛ e yɛrɛ y'a dɔn k'u tɛ seli mais moyen t'u bolo e min ye silamɛ ye taa i ka taga u ka so jɔ ka d'u ma kana fɔ yɛrɛ ka don silamɛya la kana fɔ yɛrɛ taa dɔrɔn a karisa aw somɔgɔ i y'o fo bon aw ka yɔrɔ ne y'a ye aw bɛ nin condition na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka ne degun ala ye ne kɛ setigi ye ne b'aw kɛrɛfɛ ne bɛ fɛ aw ka so in ka jɔ aw yɛrɛ k'a defi n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ aw k'aw ka maçon ɲini n da tɛ don a la n bɛ wari d'a ma dɔrɔn a bɛ yɔrɔ jɔ o yɔrɔ jɔ i k'o d'u ma ba ye kafiriw don o yɔrɔ jɔ i k'o d'u ma bon an ka wagati dɔw bɛ kɛ jamana kɔnɔ wagatiw ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ sumanw tɛ balo la fɛnw tɛ balo la n'an y'an organiser o wagati ka taa kafiri yɔrɔw ninnu na
ka hɛrɛ k'u ye an kanu bɛ to dusukun na o de ye jihadu mali ye ustaz bon o jihadu mali in dɛ o de bɛ k'an silamɛw jɛ o bɛ k'an jɛ bi dɛ hali an silamɛ yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ misiri kɔnɔ silamɛ dɔ bɛ yen a jijalen don diinɛ na kosɛbɛ mais il n'a pas le moyen mais mun de bɛ se ka e bali e min ye silamɛ wari b'i bolo i k'a wele ka donbolo k'a ye min b'a to a bɛ courage sɔrɔ a fana bɛ baara kɛ ka se ka donbolo wɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye bon o jihadu malu in n'i ye nin kɛ kafiri la n'i ye nin kɛ munafiki la a ka ca ala fɛ a bɛ segin n bɛ dalu dɔ d'i ma i b'a kalama wagati dɔ kɛra an ka jamana in kan diinɛ wɛrɛ n'a fɔ ko kerecɛnw ye dugu caman sɔrɔ ka don kerecɛnya la ni nin de jihadul mali u y'o de kɛ parce que u y'u profiter difficulté dɔ fɛ ka taa balow d'u ma ka taa dɔgɔtɔrɔsow jɔ ustaz i b'a ye k'a fɔ kerecɛnw ka méthode o de olu bɛ ka jihadu min kɛ u bɛ ka jihadu kɛ ni jihadu mali de u bɛ taa ekɔlisow jɔ yɔrɔ la aw yɛrɛ tɛ se yɔrɔ min u bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow jɔ u bɛ ji di mɔgɔw ma u bɛ don mɔgɔw cɛla u bɛ balo di mɔgɔw ma mɔgɔ min ye nin k'i ye n'o nana ka diinɛ f'i ye e bɛ se ka ban cogo di k'o ka diinɛ tɛ tiɲɛ e bɛ bɔ Ustaz Abdulatif donc o jihadu malu in dɛ il faut que silamɛw ka sigi o de kan mais i bɛ dabali bɛ ban e bɛ na association joli bɛ an ka silamɛya bolo Ustaz a baden bɛɛ ko komi ka an bɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ mais ala ka diinɛ dɛmɛ i ye programme jumɛn ye a jumɛn bolo min b'i sigi k'a fɔ bon ni y'an ka programme de an bɛ fɛ chaque année ka nin kafiri hakɛ in k'o sama ka na silamɛya la chaque an bɛ fɛ ka nin sigida mɔgɔw kafiriw de ka ciw la an bɛ fɛ san 5 o san 5 parce que programme dɔ ka k'an bolo soit san o san soit san 2 o san 2 ou san 5 o san 5 an bɛ fɛ Mali kɔnɔ dugu kuturu o ka yɛlɛma ka kɛ silamɛ jamana ye a projet bɛ yan ne kɔni t'a dɔn mais an ka projet ye min ye association bɛ se ka balo cogo di association président bɛ se ka entretenir cogo di association mɔgɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di an b'o projet de bila sen na mais ka projet dɔ bila sen na min bɛ se ka jihadu kɛ ka kafiriw lana diinɛ na o projet t'an bolo k'i ka kuma sɔn ji la naam o ye garibu fitinin dɔ ka histoire lakalen ye a kɛra Kayi ko a banana bon a tɛ ka kɛnɛya pasteur dɔ bɛ yen a y'o bananen ye a dalen bɛ sirada la a y'o ta ka taa n'o ye ka t'o furakɛ ka dumuniw d'a ma bon a kɛnɛyalen kɔfɛ a donna a yɛlɛmana a ye silamɛya bila ka don a bɛ don a la c'est comme ça olu bɛ jihadu min kɛ o ye jihadu mali de ye ustaz mais an bɛ ɲinɛ o de kɔ ala k'an bɛɛ sababa ma donc an ye jihadu 4 min fɔ jihadu qualité 4 min fɔ sariyatigiw ye min fɔ an ɲɛna o de ye nin ye n'o bɔra yen an bɛ